गोटे छोटिया प्रसंग रे आपण मान सहित कथबार्ता हेबा पई चाहे परिवार बंचातु सरकार दावा सरकार कौन एजेंडा गछ बंचातु चारिआडे गुड़िक गछ गुड़िक लगौଛନ୍ତି ଆଉ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଗଛ ଲଗେଇଲେ କାଳେ ଉପାଡ଼ି ନେଇଯିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଗଛ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଲଗଉଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ଭଲ ଗଛ ଭଲ କଲମୀ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଲେ ଝିକିକିନା ଆଣି ଆମ ଘରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଗଛ ନୀଳି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପାଇନ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ କେହି ମଧ୍ୟ ନେବେ ନାହିଁ ଆମେ ପରିବାର ବଞ୍ଚା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ମାନେ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଥିଲେ ମାସେ ମାସେ କଥା ହଉନଥିଲେ ମାସେରୁ ଅଧିକ ବେଶୀ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନଥିଲେ ଏ କୁଡ ଖା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ହଁ ଅମୁକ ସମୁକ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଥିଲା ମାତ୍ର ସେମାନେ କେବେ ଅଲଗା ହଉନଥିଲେ ମାତ୍ର ଆଜି ପରିବାର ଗୋଟେ ଚାଇନା ମାଲ ପରି ଟିକେ କୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଟିକେ କୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଭାରତରେ ଏସବୁ ବେଶୀ ନଥିଲା ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେବା ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଦେବା ଏସବୁ ଗୁଡିକ ନଥିଲା ମାତ୍ର ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ବଢି ଚାଲିଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବାର ଯୋଜନା ଏ ସପ୍ତାହ ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ଟିକେ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଆମେ ପରିବାର ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ଆମର ପରିବାର କେମିତି ହେଲେ ବଞ୍ଚିବ ଆମ ପରିବାରକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ନିଜେ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇ ଭାଙ୍ଗକୁ ଆସୁନଥିଲେ ଆମ ନିଜେ ନିଜେ ଆମର ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛୁ ମାନେ ପରିବାର ଆମର କେମିତି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇବ କେମିତି ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ପରିବାର କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିବ ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆହୁରି ଆମେ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେତେ ଶୁଣୁଥିବୁ ସେତେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପରିବାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ପରିବାରକୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଁ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିବା ଯୋହନ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ବିବାହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ଓକେ ପରିବାର ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ଆମ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଥିବାର ଅଛି ଆମ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାର ଅଛି ଆପଣ ଟପିକର ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଲେଖିପାରିବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଲେଖଉଛି ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ନେବେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ପକେଇବାର ଅଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ତରକାରୀ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତେଲକୁ ଗରମ କରୁଛୁ ତେଲ ଗରମ କଲା ପରେ ଲଙ୍କା ପକେଇବାର ଅଛି ପିଆଜ ପକେଇବାର ଅଛି କଣ ପକେଇବାର ଅଛି ସେଇଟା ପକେଇବାର ଅଛି ମନେ ସେ ଜିନିଷ ପକେଇ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପନିପରିବା ପକେଇ ଦେବୁ ତା ପଛେ ଲଙ୍କା ପକେଇବୁ ସେଟା ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର এই টপিকটাକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଉଛୁ ଏଟା ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ନୋଟ୍ କରିବାଟା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଏଟା ଆମର ପରିବାରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଥିବାର ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାର ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଲିଲିର କାନା ନଗରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ମାତ୍ର ସେ ବିବାହ ସେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ବଞ୍ଚିଗଲା କେମିତି ସେ ପରିବାରରେ ସେ ବାହାଘରରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପରିବାରରେ ଥିଲେ ଆମର ପରିବାରରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଥିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ ଏ ଜାଗାରେ ଫ୍ରିଜ ରଖବା ଫ୍ରିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ଟିଭି ରହିବ ସେଟାକୁ ଷ୍ଟାର କନେକ୍ସନ ଥାଉ କି ନଥାଉ ମାତ୍ର ଟିଭି ଥିବାର ଅଛି ସେଟା ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ୱାସିଂ ମେସିନ ରହିବ ସବୁ ଯାକ ଆମ ପରିବାରରେ ସ୍ଥାନ ଥାଉଛି ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବାର ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାର ଥିଲା ଏଇ ପରିବାରରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯଦି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତେ ଯଦି ଯୀଶୁ ନଥାନ୍ତେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା
ବୁଝନ୍ତୁ। ବାହାଘର ଚାଲିଥିବ, ଡାଲି ମନେକର ସରିଗଲା, କଣ କରାଯିବ? କୋଉଠି ପାଣି ଗାବି ଦେବା କଥା। ହଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି କରିଦେଇକିନା ଫାଷ୍ଟରେ ମୋଟାଟା ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ପତଳାଟା ଦିଆଯିବ। ସେଟା ଏଠି ପାଣି ଗାବାକୁ ଆଉ ନଥିଲା। ପାଣି ଆଣ କି ଥିଲେ ତ ଗାବେ, ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଏଠି। ମାନେ ଆମର ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଥିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାର ଅଛି, ସେ ଆମ ପରିବାରରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପରିବାରରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କାହିଁ? ଏଇ ଯୋଉ ବାହାଘର, ପ୍ରଥମ ବାହାଘରରେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ପରିବାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମେ କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରଟା ବଞ୍ଚିବ, ପରିବାରଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆଉ এই ପରିବାରର ଗୋଟେ ଡିସିସନ ଯେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟର ଆମେ କରିବା, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା, ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିବା। ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ କଣ ହେବ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ଡ୍ରେସ ପାଲଟି ଦେବେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବେ ତାଙ୍କେ ଦେବେ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ନୁହଁ ଆମେ, ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଏ ଟିକେ ରୁହ, ଟିକେ ବସ, ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୀତ ତୁମ ତ ଠେରେ ପରଦେଶୀ ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଏମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ବୁଝନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଟା। ମାତ୍ର ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମର ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ସ୍ଥାନ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ପରିବାରରେ ସ୍ଥାନ ନଥିବ, ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଲୁକ ପଢନ୍ତୁ, 10 ଅଧ୍ୟାୟ, 10 ଅଧ୍ୟାୟର 39 ପଢନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଆମର 38 ରୁ ପଢିବା। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ ହଁ, କଲେ। କିଏ ପ୍ରବେଶ କଲେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏବଂ ମାର୍ଥା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆପଣା ଗୃହରେ ତାହାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ସେ ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କର, ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ଆମ ଘରେ ଜାଗା ଅଛି, ଆମ ଘରେ ବସ, ଆମ ଘରେ ମିଟିଂ କରିବା, ଆମ ଘରେ ସଭା କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିୟମ ମାର୍ଥା ଡାକିଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା। ସେ ପରିବାରରେ କଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଇ ଲାଜାର ମରିଗଲେ। ଲାଜାର ବଞ୍ଚିଲେ କେମିତି? ଯୋଉ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଏକା ଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ, ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କରିହେବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କରୁଛନ୍ତି। 4 ଦିନର ସେଇ ସଢା ଯାଇଥିବା ଶବ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ପରିବାରରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମ ପରିବାରରେ ଯଦି ପରିବାର ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାରରେ କଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆମ ପରିବାରରେ ରହିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଯଦି ନଥିବ, ଆମ ପରିବାର ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆମ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ପରିବାର ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର, କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜିକାଲିର ପରିବାର ଅଛି। ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ ପରି ଢୁକାଢୁକି ହଉଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ବଡ ବୋଲେ ମୁଇଁ ବଡ। ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ଆମ ପରିବାରରେ ଯୀଶୁ ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପଢନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋହନ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଗାଲିଲୀର କାନାରେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ହେଲା, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ସେଠାରେ ଥିଲେ।
आपण मान कहिबा पाई चाहे जदि आम परिवार बंचु बोली चाहूचु आमे ताहले आम परिवार रे वयस्क लोक रहिबार अछि। आज वयस्क लोक स्टोर रूम रे गोटे अलिया आवर्जना पर लोक फिंगिबा पाई चाहूचंती। सेमाने बंचिथिबा समय रे केते परिश्रम करी आमर जत्न नैछंती, मात्र आछि आमे सेमानंकु आमे गोटे एक्स्ट्रा पीस परि देखुछु, आमे आवश्यक अनावश्यक परि देखुछु। दरकार नहीं आंकु केते बेले मरि थांता कि ये हमर गଳାର हाड़ ହେଇକିନା ଅଛି। एई प्रकार मनोभाव आमर परिवार जदि रक्षा पाऊ बंचु बोल कहले आम परिवार रे स्वामी स्त्री और आमर चुनु मुनु थिले हेबो नहीं। तांको सहित वयस्क लोक माने थिबार अछि, मैच्योर लोक माने थिबार अछि। सेई लोक मानक द्वारा परिवार रक्षा प्राप्त हेबो, सुरक्षित रहिबो। लोक देखु दुख कहबे काई गाइला तुमर घरे, आज हमको कहबा को के नांती तुम झियो काई डेर आइला, पुओ काई डेर आइला, कौन हला, काई लाइट लागिछि, कौन बेंती हिछि। परिवार रे गोटे वयस्क लोक मान प्रेजेंस दरकार। एठी देखंतु यीशु को डाकिछंती, शिष्य मान को डाकिछंती, ता सहित गोटे वयस्क लोक किए मरियम तांकु मध्ये डाकिछंती। आम परिवार रे वयस्क लोक मान रहिबार आवश्यक रहिछि। वयस्क लोक मान पाखरे कोन अछि, सॉरी अभिज्ञता अछि, ज्ञान अछि, उत्तम परामर्श दे पारिबे। सेटा आमे जदि आम परिवार रे आमर माँ अछंती, बापा अछंती, आमर वयस्क लोक अछंती बोले आपण माने भाग्यवान। आपण परिवार सुरक्षित रहिबो, आपणको परिवार बंचिबो। एइठी आमे देखुछु ए बाहाघर रे से माने तांकर मां को मते डाकिछन। आम परिवार रे रहिबा दरकार अछि। सेमानक पाखरे ज्ञान अछि, सेमाने उत्तम उत्तम परामर्श दे पारिबे, हमको गाइड करि पारिबे, हमको ठीक मार्ग रे हमको कढेई नै पारिबे। हमर अछि अनेकंक परिवार रे तांको मां बापांको स्थान नै, मां बापांकर जत्न निया जाउ नै। तू काहे कि अछु, तू एठी रह, तू सेठी रह, तांको अलगा रखा जाउछि। आम परिवार रे आम मां बापांको पई स्थान रहिबार अछि। वयस्क लोक आम परिवार रहिबार अछि। हितोपदेश मो सहित पढिबे 11 रो 14 टिके। सुपरामर्श अभावरे ଜାତିର ପତନ ହୁଏ, सुपरामर्श अभाव रे परिवार रो पतन हुए। ପୁଣି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାତିର ନିରାପତ୍ତା ନିର୍ଭର କରେ। करे आम परिवार रे वयस्क लोक जने थिबार अछि परामर्श देबा पाई। मु जेतेबेले 10th पास कली से समय घरे मु बेकार बसिथिली। से समय रे कुआडे काम गोटे दरकार बोली तो प्रभु को पाई नथिली, इच्छा करूथिली। सेतेबेले ए जो गौतम नगर रे जने आसी मते डाकले गोटे क्लीनर पोस्ट खाली अछि हला, राइट राइट बोलबा पोस्ट। ड्राइवर सहित हेल्पर थिबे कि नहीं ट्रक रे। आउ जेतेबेले मु आईबी बोली कहली, घर तो बेकार बसची तो जीबी सेठी काम करबी। जेतेबेले मु हां बोली कहली, ता पछे मु बाहरली। बाहरला को बाबा पचारले मां को कुआड जाउची से, नहीं से हेल्पर हेबा को जाउची। कोठी गाड़ी रे, घरे बस, घरे बस। ड्राइविंग लाइन रो लोक मान को देखिछि, फास्ट पिकअप वाला हेबे, ता पछे डबल वाला हेबे, विभिन्न प्रकार हेबे। जदि मोर बापा से दिन मते परामर्श देई न थांते आज कोन हितांती कि आमर परिवार रे गोटे सुपरामर्श देबा लोक, राइट परामर्श देबा लोक आवश्यक। जो मानकर मां बापा नाहंती, वर्षिकिया 2 वर्षिकिया बोली फोटो आगरे मां गो बोलते को बोली कांदुचंती। मोर साइड कथा हे गो मां कथा हे बोल कहउचंती। बंची थिबा मां सहित कथा हो नांती, ताको से पचारू मध्ये नाहंती। खाली गोटे खाइलो कौन खाइबो, एतकी और किछि नै, और किछि नै कि भलो अछु, ठीक अछु, रात्रि भला सोइलु, ठंडा केंती होउची, और गोटे कम्बल दरकार कि एमिति पचारबा लोक खाली। आमर परिवार रे वयस्क लोक दरकार,
जो माने कि आमको सुमंत्र परामर्श देबे जहाँ भी करबा आगु एटा कले केमती हेबो आमे पाठ सिना पढ़ीचु आम पाठरे हसागु गसागु लसागु आका शिखीचु आमे तांको पाखरे सबु अछि से दुनिया देखिचंती तांकर चुटी कला करिसंती गला कर मो जणा नै जेटा धूप में सफेद नहीं किए हैं वो लोग आमर परिवार रो वयस्क लोक मान ठारू किछि परामर्श नेबार अछि ताहेले जाई कि ना आमर परिवार रक्षा प्राप्त हेबो प्रभुंको पई स्थान थिबार अछि आमर वयस्क लोक मान को मध्य आम परिवार रे स्थान रहिबा को पड़िबो ताहेले आमर परिवार सुरक्षित हेबो प्रिय माने आज अनेकंको परिवार रे सेटा नेग्लेक्ट करिसंती सेटा पढ़िबा 19 रो 20 सेही तपदेश ଶେଷବସ୍ତାରେ ତୁମେ ଯେପରି ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଶୁଣ ଓ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କର। परिवार को कहा जाउछि जो माने तुमर निजर लोक एति मन रखंतु दुनिया रे जेते लोक अछंती से माने हमको भूल परामर्श दे पारिबे माँ बापा हमको केबे भूल परामर्श देबे नै केबे हेले मध्य स्वप्न रे नाही कि केमिति केबे हेले मध्य आगु भूल परामर्श देबी ये जाई कि ना बाटरे मरु एमती हेउ सेंती हेउ केबे कहिबे नै से माने माँ बापा जेबे मध्य हमको परामर्श देबे से ठीक परामर्श देबे राइट परामर्श हम को देबे से परिवार रे प्रभुंकर प्रेजेंस थिबार अछि आ वयस्क लोक माने मध्य हम परिवार रे रहिबा को पड़िबो जेमति कि काना नगर रो बाहागर रे वयस्क लोक थिले तांकर मां से आसिका देखुछंती फास्ट रे आसिका देखले आसिका देखु देखु से कहिल जाई कहउछंती कोन से पूरा चारियाड़ बुली देखु देखु आमे हेले कार बाहागरे गले आमे कहिबु केमती करथिले एमती करथिले सेमती करथिले अमको करथिले समको करथिले जेते भलो करिथाओ बाचवाटा बाचबे मटन करथिले मिसा बाचबे बेसी देले मिसा बाचबे न देले मिसा बाच मात्र एठी देखंतु ए कोन करछंती बुली किना देखुछंती कोन अभाव अछि ए भोजी रे कोन सरी जाईछि एइटा से माने भलो भाबरे खोजी खोजी किना देखुछंती आ गोटे पद आमे पढ़िबा आमे हितोपदेश 10:20 धार्मिकर जीवा मनोनीत ଓ ରୂପାତୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ହୃଦୟ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ। ओके धार्मिक व्यक्ति सेमान जो परामर्श देबे से कोन रूपातुल्य सेटा बहुमूल्य से सेमान को परामर्श वयस्क लोक मानकर परामर्श आमे केबे हेले मध्य आमे अवहेला करिबानी हमर परिवार सुरक्षित हेबार अछि बंचिबार अछि आमे तळे पुओ देखि जाऊ झियो देखि जाऊ से तळे सेमान को आमे नेउ ना हो आमे तू आना तू घरे था तू आइले देखबू आइले कहि देबू बोली किना सेमाने गले सेमाने बहुत विषय देखिबे जोटा आमे देखि परिबु नै सेमाने से सब विषय गुडी को देखि देबे से आमानकर परिवार रे यदि बंचेबार अछि ताहाले वयस्क लोक मानकर रहिबार आवश्यक रही अछि आ सेठी आमे पढिबा तेई 2 अध्याय एक पद आउतरे पढिबा तृतीय दिवस रे गालिलीर कान्हारे गोटे विवाह ହେଲା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ସେଠାରେ ଥିଲେ। 2 पद ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିବାହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ। आमानकर परिवार रे प्रभुंकर प्रेजेंस आउरी वयस्क लोक माने रहिबार अछि आउरी प्रभुंकर दास माने मध्य आमानकर परिवार रे रहिबार अछि यीशुंकर शिष्य माने मध्य सही बाहा घरे निमंत्रित थिले प्रभुंकर लोक मानक मध्य आम परिवार रे स्थान थिबार अछि जगह थिबार अछि सेमान को मध्य आम परिवार रे निमंत्रण करूथिबार सेमाने मध्य आम परिवार रे आसुथिबा को पड़िबो देखो गोटे परिवार आपण मान को देखौछि मो सहित आपण माने फिटेइबे प्रथम द्वितीय राजावली 4 अध्याय 8 पद ଅନନ୍ତର ଦିନକରେ ଇଲିଶା ସୁନେମକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଏକ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା
आउ से इलिशायଙ୍କୁ अन्न भोजन निमंते बळाइला। एउतारे इलिशाय जेते थर से पथ दे गले सेते थर अन्न भोजन निमंते सेठाकू गले। देखंतु एई जो ए स्त्री कौन अभाव अछि, धन अछि, भल स्वामी अछि, सबु अछि, कौनसी विषय अभाव नहीं कि किछि पाइबा आशा मध्य प्रभु दास को डाकी नाहंती। मात्र एई परिवार सबु अछि, मात्र से सब को उपभोग करबा पई केही नाहंती। तांकर वंश नहीं, तांकर औरसरे जात के छुआ मध्य नाहंती तांकर। देखंतु प्रभुंकर दासंकर पाद जेतबे तांको घरे पडुची, से स्त्री गर्भवती होउछंती, तांकर छुआ होउची। प्रभुंकर दास मानकर उपस्थिति मध्य आम परिवार रहिबार अछि। आ कहबा पई चाहे ठीक दास माने एबे केते दास माने आसु आसु एंती कर छुईबे, सफा कुठु आनलो, ए कांथ एते चिकण केंती ହେଲା, हाँ केंती ହେଲା, से जैसे पुटी मिस्त्री को पचारले कहबो से के जण अछंती प्रभुको दास माने बोल भाबे आसिकिना ए टीवी केते ହେଲା, ए अलमेरा केते ହେଲା, ए सोफा केते ହେଲା, ए फ्रिज केते ହେଲା। ए प्रकार दास मान को दरकार का नहीं मुल्के जो दास माने आसबे। एबे प्रभुंको दास जितुली मां कर गुरु तांको सिखाई चंती, का घर को तुमे जीव विजिटिंग को जाऊ जाऊ फास्ट कौन करबो, पट्टी आनबो, तळे बिछाइबो, आंठेई किना फास्ट गीत गाई दबो। गीत गाइले कौन हेबो, ऑटोमेटिक सब लोक आसिके रुंडबे, आसिके रुंडबे, सीढ़ी जाए बसी देई किना फालतू गप गुड़िक आर गप तार गप एंती दास को घर को डाकंतु नहीं। एई जो इलिशा जाउछंती तांग घर को आर तार गप नहीं, से ठीक प्रभुंकर वाक्य धरी कथावार्ता हेबा पाई जाउछंती। आमे से प्रभुंकर दास माने शिखिचु, जहा घरे गले मध्य एटा केते सेटा केते सेटा केते एई सब विषय आमे कथावार्ता आमे हेउ ना हो, आमे एटा आवश्यक आका नहीं। एटा आमे केमती से परिवार को स्पिरिचुअली सहाय्य आमे करि परिबु, आमर प्रेजेंस द्वारा परिवार प्रार्थना जीवन केमती बढ़बो, आमर प्रेजेंस द्वारा परिवार बंधन केमती छिंडबो, आमे सेई उद्देश्य रे जीवा कथा। आमे सेठी गब्बा पाए तुमर पुनी क्रेडिट कार्ड अछि, मते गोटे फोन मागी देथिबो कि तुम्हें पैसा न देले मैं केमती करबी, कौन पाए सब स्टोरी हमको। एमिति से जेतबेले आसुचंती से 9 पदर से कहउचंती, अनंतर से स्त्री आपणा स्वामी को कहिला कहिला देखंतु प्रभुंको दास तांको घर को आसले, कौन कले प्रचार कले कि नहीं, खाइले आवरी बाहरी गले, खाइले पळेले। तांकर स्वामी को कहउचंती, सुनुच कि मो आम घरे जने प्रभुंकर दास आसीतिले, से केमतीरा से कहउचंती, देख मो बोध करूअछि एही जे लोक नित्य आम मानक निकट देई गतायत करूअछंती से परमेश्वरक एक पवित्र लोक। से जानुछंती केमिति लोकन को घरे डाकबार अछि, जे कि पवित्र लोक, अनावना कथा नहीं। इडी आज बसबी आपण मते चा देबे पी दे, चा गुंड कोठु आनी धीरे कर दुकान रो आनी दिले, खाई किना चावल कोठु आनी दिलो, धीरे कर दुकान रो आनी दिले। हमको ए सब जाक स्टोरी कौन अछि, कौन आमे को विषय रे आमे आसी कथावार्ता। से प्रभुंको दास आस्ते खायराटा मो, लबराटा मो, फलनाटा मो नहीं, से पवित्र जन आस्ते आउ किछि नै, ज्ञानी नै, पवित्र। से कौन पवित्र माने कौन, तांकर पाखे जन दास अछंती गेजी हैला, मने करो खाऊ खाऊ डाली टिके दरकार, सुनेम डाली आनो बोल कहबे नहीं, आंके गेजी सुनेम को कहीदब डाली सरला आनी देव। गेहेजी कहउचंती, शुणुछ
ଡାଲି ଟିକେ ଦରକାର, ଟିକେ ନେଇକିନା ଦିଅ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗିହଜକୁ କହିଲେ ଡାକ, ସୁନେମକୁ ଡାକ, କଣ ଦରକାର? ସୁନେମ ମଧ୍ୟ ଆସି ଘର ଭିତରେ ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ ପଶୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକିନା କଥା ହଉଛନ୍ତି। କେତେ ବଢିଆ! ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଏକଲା ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ପବିତ୍ର ସେବକ ହେଲେ ବି ଘରକୁ ପଶେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବା ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଇବା ଟାଇମ ଏଇଟା, ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଛିଡ଼ିଗଲା। ଛିଡ଼ିଗଲା କି ଛିଡ଼ିଲା ନାହିଁ? ଛିଡ଼ିଗଲା। ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆସିବା। ବାଇବଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଗଲେ ସବୁ ପରିବାର ବ୍ଲେସ୍ଡ ହେଲେ, ସବୁ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସବୁ ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଇଲା, ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପରିବାରରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଥିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ରହିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, 2:5 ପଢନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କ ମାତା ପରିଚାର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ତାହା କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ସେ ତୁମକୁ ଯାହା କହନ୍ତି ତୁମେ ତାହା କର। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର କଥା ମାନେ କହନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଥ୍ୟୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 1 ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ନ ହଉଣୁ ମରିୟମ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି 19 ପଦରେ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାରୁ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ ମନସ୍ଥ ଡିସାଇଡ କରିଦେଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଆଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ମିଶିବି ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବୁ, ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିଏ ଡିସାଇଡ କଲେ? ଯୋସେଫ ଡିସାଇଡ କରିଦେଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ମନ ଡିସାଇଡ କଲେ। ସେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି ନାହିଁ। ଏମିତି କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କୌତୁକ ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି କଥା! ମାନିଲେ କି ମାନିଲେ ନାହିଁ? ମାନିଲେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ କଲେ। ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାମୀକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ ଥାଏ, ଏଠି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ପରି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ସେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଏହି ପଥର ଜାହାଲାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର, ସରିଛି କଣ? ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଏଟା କେମିତି କଥା? ମାତ୍ର ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହେଲେ ମିରାକଲ୍ସ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଆଜ୍ଞାବହତା ହେବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେବା, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ସମୟରେ ଚାହାନ୍ତି ମିଳିମିଶି ରୁହ, ଗ୍ରହଣ କର, ଛାଡି ଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ପଢିବା ଆମେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ,
ଅତେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କଣ କଲେ? ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମେ ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ବହୁତ ପବିତ୍ର ଲୋକ। ଆମ ପରି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କିଏ? ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ ଆମେ କରିଛୁ ସେ କାମ ଯଦି ଆମେ ଡିସପ୍ଲେରେ ଦେଖା ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମ ସହିତ କିଏ ମିଶିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ସେ ସବୁ ଜାଣିକିନା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କଲେ? ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରିବାର ଯଦି ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ଆଙ୍କ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେ। ଆଦମ ହବାଙ୍କ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗ୍ରହଣ କର, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମର କାମ ବାହା ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ବାହା ହେଇଗଲ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପରିବାର ଯଦି ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ, ସହଭାଗିତାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫେଲୋସିପକୁ ଆପଣ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ପଛକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ହାମ ଦୋ ହମାରେ ଦୋ ଥିଲେ। ନୟମୀ ନୟମୀ ଏଲିମେଲକ ଆଉ ନୟଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅର ନାଁ କଣ? ମଲମୋହନ ଯାଦୁମଲ ମହଲ କିଲିୟନ। କିନ୍ତୁ ମନମୋହନ ଯାଦୁମଲ କେତେ ବଢିଆରେ ଥିଲେ। କୋଉଠି ଥିଲେ? ବେଥଲିମରେ ଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଥିଲେ, ସହଭାଗିତାରେ ଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀର ପାଦ ଏମିତି ବାହାରକୁ କାଡୁ କାଡୁ ପଟକିନା ମରିଗଲେ କି ନାଇଁ? ଭାବନ୍ତୁ ଏତେ ହସ୍ତା ଖେଲତା ହୁଆ ଏକ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇ ଉଜड़ ଗया, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲେ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ହାନ୍ନାଙ୍କର ଏତେ ବନ୍ଧିଆ ଅବସ୍ଥା, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ହାନ୍ନାଙ୍କ ସମୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯାଜକ ମାନେ ଏକା କରପ୍ଟ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଇ ହାନ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଲୁହ ଗଡେଇକିନା ସେ କଣ କରୁଛି? ନିଜର ବ୍ଲେସିଂକୁ ରିସିଭ କରିଦଉଛି। ମାତ୍ର ଏମାନେ ମରବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ କି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ? ଯଦି ଜଳ ଭିତରୁ ମାଛ ବାହାରକୁ ବାହାରିକିନା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବି କୁଆଡେ ବୁଲି ଆଇବି ବୋଲେ ପଟ। ସହଭାଗିତାକୁ ଆପଣ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫେଲୋସିପକୁ ଆପଣ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ କରିବା ଆମ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମ ପରିବାର ଯଦି ନଷ୍ଟ ନ ହଉ ବଞ୍ଚୁ ବୋଲେ ଆମେ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବାର ଅଛି, ଫେଲୋସିପ ରହିବାର ଅଛି। ମରିକିନା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ନୟମୀ ତାଙ୍କର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କଣ? ମାରା। କାର୍ଣ୍ଣର କି ନା କର ମାରା ହେଇଗଲେ, ତିକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହଭାଗିତାରୁ ଆପଣ ଦୂରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ମାରା ହେବେ। ତିକ୍ତତା ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତା ପଳେଇ ଆସ, ଏବେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ମା ବାପା ମାନେ ସେମାନେ ସହଭାଗିତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ, ତା ପଛେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଇଲେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ସେମାନେ ଇସିଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ। ଇ ମାନେ ଇଷ୍ଟର,
सी माने ख्रिस्टमास, जी माने गुड फ्राइडे। एई 3 दिन से माने देखा देले, आउ को दिन से माने देखा देले नहीं। आमानकर सहभागिता को आमे नेग्लेक्ट आमे करिबा नहीं। एटा को बहुत डिस्क्राइब करियबो मात्र करिबा नहीं। शेष विषय गुरुत्वपूर्ण विषय आपण मान को कहबा जदि हमर परिवार बंचेबार अछि, स्वामी स्त्री को किछि लुचेबे नहीं, किछि लुचेबे नहीं। अनेक जन लुचेई किना ताकू पैसा देइथिबे, लुचेई किना ताकू पैसा देइथिबे, से देउ नथिबो, देलो आणे आणे देबी। के जन अछंती एते धार्मिक पवित्र तांको नारे ग्रुप मागी आर काकू दे दिथिबे, तांको कोन सेमिति ता पछे घर को आसी कबाट खटखट करबे, आज्ञा नमस्कार कोन हला नहीं आपणकर ए मासर किस्तीटा दियंतु, ए मासर किस्ती मुई केबे हाणली नहीं आम आणीनु, बेसी जोर पाटुंडला परे आपण को स्त्री को डाकंतु बोले से काने जो ऊपर सुनुथिबे, आसो मो रुओ कोआडे जिबे। जहा भी करबा पूर्वरु टिके परस्पर टी कथावार्ता होंतु। आज अनेकंकर परिवार नष्ट कोन पे हेची, परस्पर को लुचेई दैछंती, लुचेई किना से माने काम करिसंती, परस्पर को किछि लुचांतु नहीं। जहा भी आपण करूछंती सेटा परस्पर से कथावार्ता होंतु, एटा करबा कि सेटा करबा से देबा। अनेक समय रे आमे अन्यकर मंगल कथा आमे करि थाउ, आमे मात्र जेतेबेले से प्रकाश पाइबो सेतेबेले मते जदि कहि थांत बोले मना करथांती कि मते काहे कि लुचेई किना तुमे कलो। परस्पर किछि लुचांतु नै, ट्रांसपेरेंट रहिबार अछि। मोबाइल रे मध्ये कोनोसी प्रकार लॉक नथिबार अछि। हमर तो सेमति नै, मोर मोबाइल रो तो पासवर्ड और मंडली सारा लोग जणा, केते बेले से इंटरनेट वाला मिसा कहि देबे सेटा। आमे हमर परिवार भितरे कोनोसी पर्दा रखबा कथा नहि। आमे परिवार यदि बंचेबार अछि ताहले आपण एई परामर्श गुडी को आपण मान दया कर ध्यान देबे। प्रथम विषय आपण परिवार रे प्रभुंकर स्थान थिबार अछि, प्रभुंकर उपस्थिति रहिबार अछि। ता पछे वयस्क लोक मानकर परामर्श आमान को परिवार रे दरकार। प्रभुंकर दास माने आमान को परिवार रे रहिबार अछि। एहा परे प्रभुंकर वाक्य को आमे मानिबार अछि। आउ मंडली को आमे अवहेला करिबा कथा नुहे। आउ स्वामी स्त्री परस्पर को आमे किछि लुचेबार नै। प्रिय माने एटा आपण को गोटे साधारण लागि पारे, मात्र एटा जाको से टिप्स गुडी को बाइबल रो आमर परिवार सुस्थ सबल रहू, भल रहू, बंची किना रहू, ताहाले आमाने एई सब विषय गुडी को करिबार अछि। परिवार जो बहुत सुंदर गोटे निष्पत्ति नेले जे प्रति मासरे गोटे गोटे मास गोटे वीक आमान को परिवार रे रहिबे। आमे तो खुशी दुई तो रखुन कोन जाउची आमे कोन मु तो चाहूची आमन को चर्च रे और फैमिली प्रेयर न हे कि ना अन्य जगह मान करे हेउ, चर्च रे गले नाही डिगासिन मिलुची ना किछि मिलुची होय अन्य जगह गले आराम से समस्त गला पर मिसा गला पर पास्टर आपण रुहंतु आपण चापी जे हो काई कि आमे जीवो। हां आमे केते खुशी आमे जे परमेश्वर परिवार को बंचेबा, परमेश्वर परिवार को सुरक्षा देबा, परमेश्वर ए परामर्श गुड़िक को आपण माने नोट करंतु। आ आम परिवार जेमती सुरक्षित रहिबो, बंची किना रहिबो, नष्ट हेबो नाही, सेतिबे प्रार्थना करिबा पाई जिबा। आमे आसंतु आमाने चक्षु बंद करिबा, निज परिवार पाई आमे निजे प्रार्थना करिबा। प्रिय माने आमान को परिवार रे प्रभुंकर प्रेजेंस दरकार। आमान को परिवार रे वयस्क लोक मानकर परामर्श दरकार। आमान को परिवार रे प्रभुंकर दास मानकर उपस्थिति मध्ये आवश्यक रहिछि। आमान को परिवार गोटे आज्ञाबह परिवार हेबार आवश्यक रहिछि। आमानकर परिवार मंडली सहभागिता रे रहिबार अछि। आमान को
परिवार रे स्वामी स्त्री परस्पर गोटे उत्तम फेलोशिप से भितर कौन प्रकार पर्दा रहिबा कथा नुहे से प्रत्येक विषय परस्पर को शेयर करि परिबे समय बाहर करी प्रिय माने आसंतु आमे एही प्रकार परिवार को आमे बंचेबा आम परिवार नष्ट न होणु आम परिवार बिगड़ी न जाउणु आमे एही रूल रेगुलेशन गुडी को आमे फॉलो करिबा जहा द्वारा कि आमर परिवार बंचिकिना रहिबो आम परिवार सुरक्षित होई रहिबो। धन्यवाद प्रभु आमे तुमको धन्यवाद दउछु राजा प्रभु तुम्हें परिवार को बंचेबा परमेश्वर यही परिवार को तुम्हें आनिल दीर्घ 1 वर्ष धरी प्रभु यही परिवार यही स्थान रे प्रभु से माने उत्तम स्वास्थ्य भोग करी आनंदर उल्लासर सहित से मानकर जीवन यापन करिसंती प्रभु से माने 2 वर्ष जांतु 3 वर्ष जांतु प्रभु जेते वर्ष अभिवृद्धि होतिबो से माने सेते अधिक आशीर्वाद प्राप्त परिवार होतिबे आमे प्रार्थना करूछु राजा प्रभु आमे धन्यवाद दउछु प्रभु ए परिवार पाई दीर्घ 1 वर्ष धरी तांकर ए नूतन गृह रे से माने एकत्रित होई तुमर गौरव कले महिमा कले प्रभु आओ प्रभु आछि से मानकर प्रभु गोटे परिवार रे प्रभु तांकर प्रभु डेडिकेशन एनिवर्सरी रे मध्य प्रभु आछि तुमे तांको कथा कहिचो धन्यवाद प्रभु मु तुमको धन्यवाद दिए परिवार रो स्वामी स्त्री को तुमे आशीर्वाद करो कोले देतिबा तिनी प्रभु पुओ झियंकर तुमे जत्न तो तुमे नियो आ प्रार्थना करूछु परिवार रो सकल आवश्यक तुमे पूर्ण करो उत्तम स्वास्थ्य दियो परिवार रो छुआ माने प्रभु से माने मस्तक हुअंतु उपरिस्थ हुअंतु दिन प्रतिदिन से माने प्रभु शिक्षा रे आत्मा रे सब क्षेत्र रे अभिवृद्धि लाभ करंतु हम प्रार्थना करूछु धन्यवाद से मानकर निष्पत्ति से माने प्रभु फैमिली प्रेयर आरंभ करिसंती एहा ठारू आ खुशीर विषय किछि नुहे प्रभु से माने प्रति नित्य खाइबा पूर्वरु पारिवारिक प्रार्थना करी से माने प्रभु एकत्र मिसी 5 जण आनंदर सहित भोजन पान करिवे अनुग्रह करो आ से माने जो निष्पत्ति नैछंती प्रति मासरे थरे प्रभु कटेज प्रेयर तांको परिवार रे हेबो प्रभु तुमे अनुग्रह प्रदान करो एही निष्पत्ति रे से माने स्थिर रही प्रभु एही निष्पत्ति द्वारा से माने आहुरी अधिक आशीर्वाद प्राप्त याकू बढ़िबे सहायता करो प्रभु आमन करो रजनदा को निमंते धन्यवाद तुमे तांको पुनर्बार गुडी नुआ वर्ष तुमे देइछो ब्लेस करो तांकर जो साक्ष्य मु 1 वर्ष हैला कोनोसी निशा द्रव्य सेवन करू नहीं आ से कहले जीवन रो शेष निश्वास जाए मु सही परि रहिबा पाई चाहू मु धन्यवाद दिए प्रभु एही प्रकार टेस्टिमनी तुमे देइछो प्रभु तांकर जीवन को तुमे बदलाइछो प्रभु तुमे ताहांकु समस्त प्रकार बंधन मुक्त करिछो आ से जो स्पिरिचुअल लाइफ रे बढ़िबा पाई ताकु जे कोनोसी विषय बाधा दोची ताहा मु यीशुଙ୍କ नाम रे दूर करूची आज प्रथम थर कटेज प्रेयर आछंती निरंतर से कटेज प्रेयर आसंतु बाइबल स्टडी आसंतु फास्टिंग प्रेयर आसंतु मु प्रार्थना करे प्रभु अनुग्रह प्रदान करो प्रभु धन्यवाद आगंतुक मंडली परिवार को तुम ब्लेस करो ए ठंडा रे मध्य से माने परिवार निमंत्रण रक्षा करे आछंती से मान को जत्न तो तुमे नियो ऑनलाइन रे थिबा भाई भणी मान को मध्य आशीर्वाद करी गौरव प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु आमीन। हे आमान को स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो जेपरी स्वर्ग रे से परी पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो आज आमान को प्रयोजन आहार दियो एपरी आपणा अपराधी क्षमा करियछु सही परी आमान को अपराध सब क्षमा करो परीक्षा आमान काण नहीं मात्र मंद रक्षा करो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्हारो आमीन। आशीर्वाद ग्रहण करिबा प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह पिता ईश्वरଙ୍କ प्रेम पवित्र आत्माଙ୍କ शांति और सहभागिता प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्तଙ୍କ उपरे प्रचुर परिमाण रे वर्तु आमीन। यीशुଙ୍କ रक्तरे जय यीशुଙ୍କ नामर जय यीशुଙ୍କ क्रूसर जय यीशुଙ୍କ वाक्यर जय हे हालेलुया हालेलुया हालेलुया।